नमस्कार. कनकधारा स्तोत्र म्हणजे सोन्याचा म्हणजेच संपत्तीचा वर्षाव करणारे स्तोत्र जे भगवान शिवाचे अवतार आदिगुरु शंकराचार्य यांनी रचले होते. या स्तोत्राचे पठण शुक्रवारी, पौर्णिमा, दिवाळी आणि शक्य असल्यास नियमित करावे. या स्तोत्राचं पठण करणाऱ्यांच्या घरी किंवा दररोज ऐकणाऱ्यांच्या घरी देवी लक्ष्मी धनाचा वर्षाव करते. आपणही हे स्तोत्र ऐका आणि त्याचा स्वतःच अनुभव घ्यावा ही प्रार्थना. धन्यवाद. अंगम हरे पुलकभूषणामाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः मुग्धामूर्विदधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणीतानि गतागतानि मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया सा मे श्रियन् दिशतु सागरसम्भवायाः विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्षम् आनन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि विशन्निषिदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम् इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः आमीलिताक्षमधिगम्य मुदा मुकुन्दम् आनन्दकन्द मम निमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरस्थितकनिनीकपश्मनेत्रम् भृत्ये भवेन्मव भुजङ्गशयाङ्गनायाः बाह्यन्तरे मधुजितस्रितकौस्तुभेया तारावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमाहवहतु मे कमलालयाः कालाम्बुदाली ललितोरसिकैटभारे धाराधरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिः भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्प्रभावान् माङ्गल्यभाजि मधुमातिनि मन्मथेन मय्यापतेत्तद्यमन्थरवीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः दद्याद्दयान् नृपोणो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहगशिशो विषण्ये दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि ययादयार्द्रं दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषिष्ट मम पुष्करविष्टरायाः गिर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरिति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै शुक्त्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालिकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदिजन्मभूम्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोर्वाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरिणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासना विधिः सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसैः त्वां मुरारीहृदयेश्वरि भजे सरसीजनिलये सरोजहस्ते धवलतमाङ्कुशगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यं दिग्हस्तिभिः कनककुम्भमुखावृसृष्ट स्वर्वाहिनी विमलचालुजलपृताङ्गीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेषः लोकादिनाथ गृहिणीममृताब्धिपुत्रीं कमले कमलाक्षवल्लभे त्वं करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः अवलोकय मामकिञ्चनानां प्रथमं पात्रमं कृत्रिमं दयायाः स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वं रयिमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः इति श्रीकनकधारा स्तोत्रं सम्पूर्णम्.